O khapangni takok tai bukhok sung tinini kok tomang ka belai na wana masingsa rok saimang khana lai thangnai bo salos bukhok Papita Tripura no room prek sapre khainai boini dofani borok buthor kahinai au khapangni takok tai bukhok sung haino hai sung tini titi edis Khwmulwng nungjakha burima thani angoi rally khaijamani bukhok Papita Tripura ni justice sanmani bagai au norok bo nogo tongto toi jesuk pharino justice sanai manai hai kebo social media rogo norok Twitter khaimanai sini manganang hayake mantri ka biplok kumar dev nobo haina norok Twitter khaide Twitter norok message khaimanai nongni tamo sana musuk norok social media rok bo sade justice sande au khapungni takok tai bukhok sung norok bo saima khana bising sini tipura juk buri rong no basuk se hamya khai tongka poini dofani borok au nai dinarok sini mangpulio Papita Tripura nogo hawire Khaikha Khwmulwng nomor thare rekha jagawan jingma bago hok khaisana iku sasi uno sia lekha pora kore rang pesa kore jibe khamu chongku mai ke malaya buno jong ma ba samang thema dor na siya kisa khal khane chen ka khaita jubaka jungnogo belai dukhanangka omo bini asani ka go bude jak sabo Khaikha Khwmulwng ka sabo thanda kam khaita jung abo thana pressure dine ambasa thana kai abon pore ongbai phita taisa gobang borok chini yang Srinagar thana abo sini boribo sa chaijon rep khaija abono tei bochung selengma masawo tamni kai chini boribo sarongno kono jagao save kore kha tonani janani himnani porinani jethani jaga pho apabe jongdale khawna unang boribo sano simia chala bosara bochung khazar chala bosara no oje hamle sitra wansuk mono noro omhaino tawan chukti hamya sitra tawan chukti jono bahana jo bibi jo boma jo kene wansuk khawna ti oba hamya omo hai hamya wansuk mono bor khaidi sak sama sulai di tabore desana sulai di jin Tripura hasten bumo hamya ta khaidi jong omo hai kuno dina omo hai situation tak se first time khna de baireo khna gobang ma omo hai re bumo saisong ta thangdi sabna saisong ta handi omo hai ta kandi kintu komu khna ta chini hawa so khna se ababe omo ni main uddesho ka chanai nongai drugs nongai chanai tongnai ro obo bo jong bumo selengo naidi chanani bagai nini bumo bo khana bo tharmano nungsi ko ngung angkholmano nung borong bo tharmano nung borong rep thaimano omo se chin boroma lama obo no jong gor khadi o drugs phanai ro no drugs nongai ro na angbaleng selengo abagai nung abo hamya sidra chama abo bai nung ta hoijak deni nini langma se kotor nung je isono no ya kong pura khairika nung jonom mangkha nung o haw sakap haike ka hampai nung khaithana opse saksa slai di nung ampai hamya no tawon chudi jotto bosaro no kasaro jotto boma bokhano kasar sangni bosaro naisomdi sangni boma bokhano bomaya respect ridi tai jung je rep khaine ro no jung sawa pani sabone kaisa chin bukhuk juk class 9 poribo bono bo rep khaijakha a khaine rong ke kologro a khaine ro tabu bini bumong khai rajesh bin bumong tai masambe bumong ko khanta bor duijon asami romjak asami tabu gini rep khaijak asami tabu yokjak belnajak abake abon request isibe ko salai tongo kai bore case ro boma abc no rijak khaipan bor yogi belman theka kintu aino to asu boma karak case khaiman pore belman ani kono प्रश्न khaiya ingka chung abo next time chung tin bore motha thana salai nai chung tangi bor no belman ka ingka abor pore bo belman oi bo nogo khai bo bor no dom kiri tong theka noro case uthobai nadi ingka naidi busuk jora tamong kha chin online patibat chung kuna dino khaji malang leya chung justice semaya abako chin bo sarong no angbalai maya nango om hai bore bosa basa nai thmai thorong no chung kun save kore kha chung bosa khaina bo kisi kiri kha abake chung balai khawa tongoi shanti maya nogo tonga shanti maya nogoi balai khadu khna mo chin tino abono step no chung pisalai bo bodol business women welfare society IWWS bung বলতে চাইবো যে এই সব নোংরা কাজ আমি রেপকে বলবো নোংরা কাজ এই কাজগুলি তাড়াতাড়ি খুব শীঘ্রই এই ধরনের কাজগুলিকে বন্ধ করা হোক আর এই সব ধরনের যারা নোংরা কাজ করছে তাদের জন্য ভালো বিচার হোক শাস্তি হোক ফাঁসি চাই আমরা আর সিবিআই তদন্ত বিশেষ করে আমি চাই কারণ আমি বলবো যে 1-2 দিন তারা জেলের মধ্যে থাকবার মধ্যে তাদেরকে ভেল দেওয়া হবে এটা তো হয় না কারণ যারা দোষী তাদেরকে তো এইভাবে ছেড়ে দিলে হবে না যে তারা 2 দিন পরেই তো আমরা মাফ হয়ে যাই যে আমরা কোনো ক্রাইমই করছি না জীবনে এই সব চিন্তা যারা তাদের মাথাতে এসে পড়বো আমি
ধারণা করি। কারণ প্রশাসনের দিক থেকে নজর দেওয়া দরকার যে না যেহেতু দোষীকে দোষীর মতোই রাখতে হবে, তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। কারণ আজকে পপিতা ত্রিপুরাকে মারা হলো, কালকে আমার মেয়েকে মারা হবে, কালকে ওই দাদার মেয়েকে মারা হবে, এইসব তো চলবে না। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে কি চলছে এটা আমি প্রশাসনকে প্রশ্ন করতে চাইবো যে ত্রিপুরা রাজ্যতে কি শাসন চলছে। কারণ খুব তাড়াতাড়ি এইসব ঘটনা নোংরামি জিনিসটাকে বন্ধ করা হোক, আর আমাদের মেয়েগুলোকে খুব শান্তিভাবে আমরা ফ্রিভাবে কাজকর্মে স্কুল কলেজে যাতে আমরা নিজের ফ্রিডম করে আমরা চলতে পারি, এইসব তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক। আমি শ্রী মাননীয় বিপ্লব কুমার দেবজিকে এটাই অনুরোধ করবো যে খুব তাড়াতাড়ি দোষীদেরকে ধরে তাড়াতাড়ি শাস্তি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করবো, এটাই বলবো। আর আমার ত্রিপুরাবাসীর যারা ভাই বোন আছে, যারা মা হয়ে আছে, বোন হয়ে আছে, তাদেরও দায়িত্ব আছে নিজের মেয়েদেরকে খুব ভালো সুশিক্ষা দেওয়ার জন্য। ছেলের মা বাবাকেও আমি বলবো যে ভালো শিক্ষা দেওয়ার জন্য। আর এইভাবে কোনোদিন বসে থাকবেন না বাড়িতে, আমার মেয়ে আজকে হয়েছে কালকে তোমার মেয়ে হবে, এইভাবে আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন যে এই সব ধরনের কাজে আমরা যাতে এই সব নোংরা কাজের থেকে আমরা প্রতিবাদ করতে পারি। এই সবগুলো আমি অনুরোধ রেখেই আজকে আমার এই কথাটা এখানেই রাখলাম। एक महीने में 4-5 दिन रेप हो रहा है, इसलिए मैं घर पे नहीं भेज सकता, क्योंकि मेरा भी बेटी है। आज इस शादी में आपका भी होगा, उसका भी होगा, इसलिए घर में कुछ सब भेज नहीं सकता। इसलिए आप शास्ति मिलने के लिए हम लोग जितना मदर है, हमारा बेटी है, सब हमारे साथ एक साथ में आया है, क्योंकि आवाज़ उठाना चाहिए। हम लोग घर पे चुपचाप ऐसे बैठेगा तो आवाज़ नहीं उठेगा तो कौन आएगा साथ में। ऐसे में तो चुपचाप नहीं रह सकता, क्योंकि हर पल ऐसा हो रहा है दिन में। तो गवर्नमेंट सरकार अभी भी कुछ नहीं देख रहा है, पेंडेमिक से चुपचाप बैठा है। तो कितना दिन हम लोग पेंडेमिक से चुपचाप बैठेगा। पेंडेमिक तो ये साल भी खत्म नहीं होगा, अगले साल भी खत्म नहीं होगा। तो आवाज़ तो उठा चाहिए। हम 2-3 साल में जितना लोग होता है आवाज़ उठाएगा, यहाँ पे नहीं होगा तो हम पपीता त्रिपुरा को भी शास्ति मिलना चाहिए, क्योंकि पपीता त्रिपुरा 13 साल के वो क्या पता है, उसका माँ बाबा गाँव में रहता है, कुछ पता नहीं है। तो इसलिए माँ को कैसे हम लोग समझा सकते हैं, बच्चे को कैसे समझा सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे आया है। क्योंकि हम लोग शास्ति मिलना चाहिए, शास्ति जब तक नहीं मिलता तो हम लोग आवाज़ उठाते रहूँगी, आवाज़ बंद नहीं करूँगी। तो आप लोग ये प्रोटेस्ट कर रहा है क्योंकि हम लोग इतना बच्चे लोग त्रिपुरा में अभी 4-5 जगह में रेप हो रहा है ना, इसलिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। आप लोग कहाँ तक क्या रैली वगैरह प्रोटेस्ट कैसे करेगा आप लोग? क्योंकि हम लोग परमिशन लिया है, कल भी हम लोग डीएम साहब के पास गया था, लेकिन अगरतला में हम लोग नहीं किया है। इस वजह से हम लोग एबीसी एरिया में जाओ, उन लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करो ऐसा बोला, तो हम लोग आज इधर एसडीसी में पीएस में आके हम लोग परमिशन लेके अभी पूरा हम लोग यहाँ पे रिलीज कर। में आप लोग क्या कुछ मेमोरेंडम ऐसा देगा? हाँ जरूर जाएगा हम गवर्नमेंट के। कब जाएगा? कल परसों से हम शुरू करेगा, क्योंकि ऐसा चुपचाप बैठेगा तो नहीं होगा ना। पानी सागर में हम लोग जाके आए हैं, फिर जाऊंगी, क्योंकि अभी पानी सागर का जो रेप हो रहा है अभी भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी भी उठ नहीं पा रहा है, तो कुछ तो खबर नहीं ले रहा है, ऐसे जाके तो नहीं होता ना। तो उसके लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। हम लोग त्रिपुरा बुरई सोसाइटी और इंडोनेशिया वुमेन सोसाइटी। Musafir!